Hello again. Welcome back to class. In this video, we are going to make conclusions on what we have learned in chapter 6. In chapter 6, you have learned about classification of element and periodicity. First, we learned that elements in the periodic table are arranged according to ascending order of proton number. Maksudnya, semasa disusun dalam periodic table, elemen-elemen disusun mengikut proton number menaik. Semakin banyak. Okay? Dan perbezaan satu elemen dengan elemen yang di sebelahnya adalah berbeza sebanyak satu proton. Okay. Elemen-elemen disusun mengikut group dan period. Ada 18 group dalam periodic table and ada 7 period. Elemen-elemen juga disusun mengikut kategori. There are categories of alkali metals yang mana ini adalah elemen-elemen dalam group 1. Kemudian ada alkaline earth metal iaitu elemen-elemen di dalam group 2. Dan juga yang biasa kamu jumpa halogen group 17 dan juga noble gas group 18. Inilah elemen-elemen disusun di dalam periodic table. Kamu juga belajar bahawa elemen juga disusun mengikut blok. Ada 4 blok semuanya S, P, D dan F seperti yang ditunjukkan di sini. D, P dan F di bawah sini. Okey. Jadi you need to be able to determine the position of element in the periodic table based on their electronic configuration. You must be able to determine the period, the block, and the group of the element based on their electronic configuration. To determine the period, you just have to look at the highest principal quantum number n in the electronic configuration. For example, atom Q here. Atom Q, the highest n in this electronic configuration is 3. So, this means that element Q is in period 3. And to determine the block, you just need to look at the last orbital field. So, in Q, the last orbital field is 3p. So, this means that Q is in block P. Alright? And to know the group, you just have to look at the valence. Now, for atom Q, the valence is here. So, there are 3. 2 plus 1. So, there are 3 valence electrons in Q. And to determine the group, you need to look at the valence and the block of the element. If the element is in S block and D block, so the group is equivalent to the number of valence electron. And if the element is in P block, the group is equivalent to the number of valence plus 10. For element Q here, it is in P block because P is the last electron field. P is the orbital that the last electron is filled in. So this means that Q is in block P. So if Q is in block P, so the group will be equivalent to the number of valence, which is 3 plus 10. So therefore, Q is in group 13. Alright, this is how we determine period, block, and group based on electronic configuration. And then, next, you learn periodicity. The first periodicity that you learn, or the trend that you learn, is the trend of atomic and ionic radius. So, there are two major factors affecting
the radius 1 is the effective nuclear charge or Z-ephron, and Z-ephron is determined this way. Z is the proton number and S is the shielding effect. Nah, your Z-ephron. And another factor is shielding effect. Shielding effect is the repulsion ataupun daya tolakkan elektron dalam shell yang sama atau dalam shell yang berbeza. So, dia daya tolakkan elektron. Maksudnya, semakin banyak elektron, semakin besar daya tarikan, daya tolakkan elektron. Alright? So, cuba tengok sodium ni. Sodium, dia punya shielding effect adalah elektron yang sebelah dalam ni. Ini, the core electron kita panggil. Maksudnya, effective nuclear charge adalah daya tarikan sebenar yang dirasai oleh valence. Jadi, yang menghalang daya tarikan nukleus terhadap valence elektron adalah dia punya shielding effect ataupun berapa banyaknya core elektron dia ini. Jadi, dengan lain perkataan, semakin banyak core elektron, semakin besarlah halangan. Semakin besar shielding effect. Bila shielding effect semakin besar, bermaksud elektron berada semakin jauh daripada nukleus. Ini menyebabkan daya tarikan nukleus terhadap valence elektron itu menjadi semakin lemah. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi saiz atom. Okey, mula-mula kita tengok. Okey, ini adalah gambar rajah yang mana madam tunjukkan core elektron yang di sebelah dalam. Ini adalah valence elektron dia di sebelah luar dan shielding effect dia adalah semua elektron-elektron yang di sebelah dalam ni. Okey, kemudian elektron-elektron ini akan menolak satu sama lain. Elektron biru ini akan menolak elektron yang biru ini. Ini daya tolakan antara mereka. Dan mereka juga akan menolak walaupun berada di dalam shell yang berbeza. Elektron dalam N sama dengan 2 menolak elektron dalam N sama dengan 3. Okey. Jadi ingat, semakin besar atom itu, semakin besar shielding effect dia, semakin jauh valence elektron daripada nukleus. So now, bagaimanakah kita menerangkan perubahan saiz atom apabila merentasi skala dan menuruni kumpulan? Ini adalah shortcut yang madam ajar. PZAS madam panggil. Okey, P bermaksud proton number, Z bermaksud effective nuclear charge, A attraction dan S adalah size. Okey, apabila merentasi skala daripada kiri ke kanan, when you go across the period, first kamu explain proton number dulu. Proton number increase bermaksud number of proton increase. Number of proton ini akan menentukan kekuatan nukleus. Lagi banyak proton, lagi kuatlah nukleus. Kerana proton duduk dalam nukleus. Dan nukleus ini menarik elektron. Kerana mereka berlawanan charge. So, kemudian, apabila proton number meningkat, maka effective nuclear charge pun akan meningkat. Apabila effective nuclear charge meningkat, effective nuclear charge adalah daya tarikan elektron yang dirasai oleh valence. Ini menunjukkan attraction juga meningkat. Bila attraction meningkat, maka elektron akan hampir kepada nukleus menyebabkan saiz berkurang. Jadi, when you go across the period, atomic radius will decrease. Okay, when you go down the group, sama juga proton number semakin banyak. Tapi kali ini, apabila you go down the group, semakin banyak shell yang berisi elektron. Elektron yang dalam itu semakin banyak. Jadi ini menunjukkan shielding effect meningkat. Bila shielding effect meningkat, attraction between nucleus dengan valence elektron akan menjadi semakin lemah. Kerana valence elektron itu semakin jauh daripada nukleus. The valence electron is further from the nucleus. So this will cause the size to increase. So remember, dia punya trend adalah when you go across the period, size meningkat. When you go down the group, when you go across the period, size berkurang. When you go down the group, size meningkat, increase. Okay. Seterusnya, kita belajar mengenai perbezaan antara atom dengan ionnya sendiri. Okay, here, cuba perhatikan gambar rajah ini. Kita bandingkan antara lithium atom dengan ion lithium dan fluorine dengan ionnya, fluoride. Seperti yang dapat kamu perhatikan dengan jelas di sini, cation lithium ini adalah lebih kecil daripada atom dia. Nah, manakala anion fluoride
adalah lebih besar daripada atom fluorine. Okey, untuk menerangkan ini, kita tengok electronic configuration masing-masing. Bagi lithium, electronic configuration 1s2, 2s1, 1s2, 2s1. Dan dia ada satu valence di sini, di 2s1. Valence ini akan didermakannya ataupun akan dirilis kepada fluorine. Elektron itu akan masuk ke dalam orbital 2p5. 2p ni, kepunyaan fluorine. P boleh isi sampai 6 kan? Sekarang dia baru ada 5. So, to achieve octet, fluorine akan ambil satu elektron daripada lithium dan menjadi ion fluoride. Lithium yang kehilangan elektron tadi akan tinggal konfigurasi dia 1s2 dan menjadi ion lithium. Positive charge ion because dia telah kehilangan elektron. Manakala fluorine telah terima elektron dan menjadi ion fluoride. So, jika kita perhatikan di sini, what you can see here is that tidak ada perubahan kepada number of shell dalam fluorine. Okay, dalam fluoride ion itu sama saja number of shell dia 3. Atom fluorine shell 3, ion fluoride pun shell dia masih 3. Jadi here you can see that apabila lithium donate satu elektron kepada fluorine, dia telah kehilangan satu shell. Satu shell telah jadi kosong. Jadi number of shell yang berisi elektron telah berkurang. Maksudnya saiz lithium telah mengecil apabila dia menjadi ion. Tetapi bagi fluoride dia terima elektron ke dalam 2p. Maksudnya elektron bertambah. Bila elektron bertambah, daya tolakan akan bertambah. Daya tolakan elektron itu bertambah. Daya tolakan bertambah bermaksud shielding effect bertambah. Maka sebab itulah fluoride menjadi lebih besar daripada atomnya. Okay. Now, next you learn about electronegativity. First, you define electronegativity. Electronegativity is the relative tendency. Dia adalah keupayaan relatif an atom untuk menarik elektron, to attract elektron kepadanya. Menarik elektron kepadanya semasa chemically combine with another atom. Apa yang dimaksudkan di sini adalah electronegativity adalah kekuatan atom untuk menarik elektron yang sedang dikongsinya itu. Okey. Macam bagi contoh kepada kamu itu hari HF kan. Fluorine adalah atom yang sangat elektronegatif, hidrogen atom yang kurang elektronegatif. Jadi elektron yang mereka kongsi adalah elektron yang di sini. Okey, elektron yang di situ. Elektron ini akan banyak tertarik kepada atom yang lebih tinggi elektronegativitinya. Okey. Kemudian kita tengok trend electronegativity dalam jadual berkala. Okey, untuk menerangkan electronegativity trend, kita perhatikan dulu bahawa dia punya trend adalah daripada kiri ke kanan, electronegativity meningkat. From left to right, electronegativity meningkat. Ini adalah disebabkan apabila going across the period. Apabila kamu pergi daripada kiri ke kanan, first yang berlaku adalah effective nuclear charge akan meningkat. Ingat tadi, effective nuclear charge adalah daya tarikan elektron terhadap valence. So, apabila effective nuclear charge meningkat, kamu tahu saiz berkuranglah kan? Okey. Ini menunjukkan apabila electronegativity tinggi, maksudnya elektron ditarik dengan kuat kepada nukleus. Maksudnya attraction increase. Jadi kalau attraction increase, maksudnya elektron akan ditarik kuat kepada nukleus. Ini menunjukkan electronegativity increase when you go across period. Kemudian apabila menuruni kumpulan, when you go down the group, first, ingat, going down the group, shell semakin banyak. Shielding effect semakin tinggi. Bila shielding effect tinggi, of course, kita tahu saiz pun meningkat. Elektron semakin banyak kan? So, saiz meningkat. Bila saiz meningkat, valence elektron menjadi semakin jauh daripada nukleus. The valence is now far from nucleus. So, bila far from nucleus, maksudnya attraction dia rendah. Okay, jauh kan? Jauh dari nukleus, attraction rendah lah. Maka,
Susah tak nak tarik elektron kalau dah jauh? Susah kan? Jadi electronegativity dia akan decrease going down the group. So ini adalah trend electronegativity. Kemudian kamu belajar pula mengenai ionization energy, tenaga pengionan. Mula-mula kita takrifkan dulu tenaga pengionan pertama. First ionization energy adalah the minimum energy required. Tenaga yang paling sedikit diperlukan untuk mengeluarkan 1 mol elektron. Jangan lupa perkataan 1 mol itu ya. Energy required to remove 1 mole of electron. Remove from where? Daripada valence orbital. Okay. The energy required to remove 1 mole of electron from valence orbital dalam 1 mole neutral atom. Okay, yang madam bulat-bulatkan itu are all the words needed in your definition. Alright, and remember, the atom, the ion, semuanya di dalam bentuk gas. Okay, ini adalah takrifan first ionization energy. Contohnya dalam magnesium ini. Magnesium ini tenaga yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron yang pertama daripada atom magnesium dalam bentuk gas ini. Daripada 1 mol. Ingat ya, tenaga yang diperlukan untuk mengeluarkan 1 mol elektron ni daripada 1 mol neutral atom untuk membentuk 1 mol gaseous ion. Ion dalam bentuk gas. Semuanya kena bentuk gas. Okay, ini adalah definition untuk ionization energy. High ionization energy bermaksud, kan ionization energy kan bermaksud tenaga yang diperlukan untuk release elektron kan. So, high ionization energy bermaksud susah mau release elektron. Because high energy, a lot of energy needed to remove that electron. So, high IE bermaksud difficult to release electron. Dan jika tenaga yang diperlukan untuk release elektron itu rendah, itu maksudnya dia atom mempunyai low ionization energy. Okay, itu maksudnya low IE dan high IE. Maka, macam mana kita mau explain kan trend ini? First, kamu kena ingat, when you go across the period, first, effective nuclear charge meningkat. Kerana proton semakin banyak. Bila effective nuclear charge meningkat, attraction pun meningkat. Peningkatan attraction menyebabkan susah mau remove elektron daripada valence orbital itu. Maka ini menyebabkan a lot of energy needed for that process. Maka ionization energy akan increase as you go across the period. Boleh tak? When you go down the group, remember, turun ke bawah kumpulan, bilangan petala berisi elektron akan bertambah. Jadi pertambahan bilangan petala ini will also increase the shielding effect. When shielding effect increase, it means elektron semakin jauh daripada nukleus. Banyak halangan di tengah-tengah. Jadi elektron atom itu besar. Okay? Ini menyebabkan attraction menjadi berkurang. Daya tarikan nukleus terhadap valence elektron berkurang kerana valence elektron semakin jauh daripada nukleus. Maka ini menyebabkan senang untuk melepaskan elektron itu. Okay, maka low energy is needed to remove the electron. Therefore, IE akan semakin rendah when you go down the group. Okay. Maka dengan itu, inilah dia trend-trend yang telah kamu pelajari dalam chapter ini. When you go across the period, the first trend you belajar adalah effective nuclear charge. When you go across the period, effective nuclear charge akan increase. And oleh sebab itu, atomic dan ionic radius pun decrease. Okay. And also, electronegativity increase, maksudnya semakin ke kiri, semakin kuat daya tarikan
nukleus terhadap elektron. Dan yang ini ionization energy juga increase. Maksudnya semakin ke kiri, semakin susah untuk melepaskan elektron. Okey, oleh sebab itulah atom-atom yang di sebelah sini metal kan senang melepaskan elektron dan membentuk positif ion. Manakala atom-atom yang di sebelah sini, atom-atom non-metal, dia susah untuk lepaskan elektron, tapi dia senang untuk terima. Because dia punya electronegativity tinggi kan. Jadi dia senang untuk terima elektron, tapi susah untuk lepaskan. Sebab itu ionization energy dia juga tinggi. And when you go down the group, first kali kamu notice adalah screening effect increase. Dan remember, bila kita menuruni kumpulan, effective nuclear charge tidak berubah. Please take note, when you go down the group, effective nuclear charge tidak berubah. Yang berubah adalah screening effect. Okay. Jadi bila screening effect ini meningkat, maka atomic dan juga ionic radius bertambah. Saiz atom dan saiz ion bertambah. Okay. Dan apabila atom semakin besar, ini bermaksud elektron valence jauh dari nukleus, maka electronegativity akan berkurang. Okay, tendency to attract elektron akan berkurang sebab valence shell itu jauh daripada nukleus. Dan apabila atom semakin besar, maka daya tarikan nukleus semakin lemah, oleh sebab itu senang untuk melepaskan elektron. Maka ionization energy akan decrease kerana sedikit saja energi diperlukan untuk remove elektron itu. Maka dengan ini, inilah dia trend yang kamu belajar dalam chapter 6. So, please view all the videos and do your revision. And with that, we have reached the end of chapter 6. Please do all your tutorials and revision. Until next time, see you in chapter 7.